Sa tanang grasya, blessings nga gihatag ni God nato mga kachismis, unta dili na to makalimtan nga magpasalamat kaniya. Ilaban na naho nga puro ra ko saad karon Domingo mo simba ko pero nagabot sa Domingo dili jud ko makasimba kay bag nganong gusto dili madayon. So Domingo katong nga brand out mga kachismis, ahog yung gipaning kamutan ang kagalingon nga dili na jud ko magpadani og kinsa ni murag gabira na nga nganong dili man jud ko makasimba nga sige makog saad-saad untag mo simba ko karon Domingo. Inagabot sa Domingo dili jud ko maro ko katamaron pero pag Domingo jud mga kachismis gi aho nang kadyong kuan nga akong kagalingon nga mosimba jud ko. So mingmata ko ana mga kachismis pag Domingo mingmata ko ana is untop alas 6 niya gakarag-karag na ko na mahaw kog karayo gakarag-karag wala na ko iligo ang importante makasimba jud ko kay murag wala na jud ko kaudyon sa akong kagalingon nga sige ra kog usahan nga mosimbag Domingo unya nagabot sa Domingo dili gud ko makasimba. So mo na mga kachismis, so shout out day ko ni Daymaris Pig ato to yung apelyido nga classmate ni Ana Sisi. Salamat kayo dai sa imong pagwatch sa akong mga video. Buntis la ba kaya pagpalabi o kana tan-aw kay basta nang maliwat ng imong bibin nga plat la ba ko kayo gilong. Bitaw dai salamat kaayo dai ug unta always pagyapon kang mag-watch sa akong video. Ug that's all guys, thank you for watching and mo na to guys, dili na to kalimtan nga mosimba every Sunday. Balag dili every Sunday basta magsimba lang jud ta. Balag og dili pod ingon og taga Domingo jud kung naran yo kung busy mo basta kay dili to kalimtan na mapasalamat ni Gana. That's all guys, thank you for watching, bye.